conference. This press conference has specially been called because last time जाल्ले तशेंच आतांय टॅक्सी स्ट्रायक म्हूण लोक करीत बसलेले आसा. आझाद मैदाना बसला. काल थिंगासून असले भाशणां जालीं की आख्खे गोंय पॅरलायज करतले, ब्रिज बंद करतले. तुमी आयकलां आसतलें आनी तुमी रिपोर्टींग केलां तेजें. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, हे सगळे जे टॅक्सीवाले स्ट्रायकार म्हूण आसा, दे हॅव नो रिजन टू रिजॉर्ट टू एजिटेशन. हियर इज अ रेस्पॉन्सीव गव्हर्मेंट. हांव हेच हॉलान तांकां मेळ्ळलो लास्ट टायम. तेणी जे तेंचे सगल्यो ग्रिवेन्सीज आसल्यो त्यो लिस्ट आवट केल्ल्यो. ते उपरांत आल्तिना एलॉंग वीथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळलो. आनी तेन्ना ते पयले कंडिशन घालताले, स्क्रॅप गोवा मायल्स, देन वी वील कम फॉर टॉक. इवन दॅट टायम दे सेड, इवन दॅट टायम तांकां आमी सांगलें, यू कॅनॉट होल्ड अ गन टू आवर टेम्पल. अशें गन धरून खंयचोय सरकार केन्ना आयकपाना आनी आमी तरी आयकपाना आनी हांव तरी बिलकूल आयकपाना. डोंट ट्राय टू डिक्टेट टर्म्स बाय डिक्टेटोरियल मेथड्स, by pointing a gun at the temple and literally trying to call the shots which are unwarranted for. When the government is so cooperative, I think it is unwarranted, uncalled for strike and without any reasoning. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मेन हायलायट कितें, दिसांनी हांव कितें मुडीत आसा आनी सगळ्यांक जाणवाय आसा की आमी एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट and as mandated by MOT, as is everywhere in the country, to install digital meters for the taxis. पहिले ते म्हणटाले आमी डिजिटल मिटर घालपाक रेडी आहा आनी सडनली आतां तेंचे इंटेंशन क्लियर जाता. दे हॅव नो इंटेंशन इवन पुटिंग द डिजिटल मिटर्स. गोवा मायल्स इज ओनली एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड. स्क्रॅप गोवा मायल्स and then we'll install the digital meter. And why I am saying this, पहिले जेन्ना डिजिटल मिटर आमी इन्स्टॉल करपाचे आसले, एज इट हॅपन्स मेनी अ टायम्स, जेन्ना मिटर इन्स्टॉल करता आनी इजिली आउट ऑफ ऑर्डर उडोवपाक मेळटा. एक वायर लूज कर आनी कितें एक स्क्रू काड आनी मागीर सांग तो चलना म्हणून. आतां आमी बॅक एंड सर्विसीस वीच आय बीन इन्सिस्टींग थ्रू NIC. देर इज अ GPS, देर इज अ पॅनिक बटन. Automatically there is going to be monitoring which point to which point a taxi has travelled, how many kilometers it has travelled, and सगळे ऑटोमॅटीक उक्तेपणान सगळ्यांक चोवपाक मेळटलें. आनी जेन्ना मॉनिटर जाता, म्हाका दिसता टॅक्सीवाले आमचे गोंयान चिंतता की तांकां मॉनिटरींग नाका, मिटर नाका, कांय नाका. आतां स्पश्ट जाता तेंचें कितें हांवें कंडिशन घालता, स्क्रॅप गोवा मायल्स. हाव कॅन दे पूट सच अ कंडिशन टू द गव्हर्मेंट? तेंचे कंडिशन हें आमी कशें शक्य ना आमी आयकपाक शकता ते. एक्चुली हांव तुमकां खबर आसतलें, हांवें प्रेसाकूय हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा, एंटायर थिंग ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट शूड बी वीथ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. बट इन द पास्ट समहाव गोवा मायल्स म्हूण केलें, इट वॉज डन बाय द टुरिजम डिपार्टमेंट. इन देर विजडम दे थॉट इट टू स्टॉप हॅरेसमेंट ऑफ टुरिस्ट. We are about to pay the airport authority their dues, almost 1,54 lakhs. 1 crore is going to be paid by tourism department. 54 lakhs the share of United Taximen whom the counter was handed over. They will be paying. Half of it transport department will be paying. Half of it taxi people will be paying who are running the counter at the airport. Now having said this, एकदा काउंटर दोन्ही आमकां हँड ओवर दितले तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. काउंटर एक तरी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाल्यांक दिले, दुसरो काउंटर कोणाक दिवपाचो? गोवा मायल्स थिंगा काउंटर आसपाना. एग्रिगेटर डज नॉट नॉर्मली हॅव अ काउंटर वेर दे सॉलिसीट द कस्टमर्स. थिंगा कितें जातालें, मेन ग्रिव्यन्स कित्याक जाताली टॅक्सीवाल्यांची, ते लायक ऑर्डिनरी टॅक्सीज दे यूज टू सॉलिसीट कस्टमर्स आनी देन हेंचे बिजनस पाड पडटाले, कोण ब्लॅक एंड येलो आसताले ते. हें सुद्दां प्रॉब्लेम एकदां आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करतले. अदर देन फ्रॉम द टुरिजम काउंटर कितें तेंचे इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसा, दे वील नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम द एअरपोर्ट एज दे वे ऑपरेटिंग इन द पास्ट.
This solves the major problem. Goa miles आपले business ते म्हणटा व्हरता ते. The taxi wallahs from the airport, United Taximen Association कितें आसा ते, they are operating the taxi. They have not gone on strike. Yesterday evening they came in my New Adem office to inform me, we are not part of the strike. We will help the government. Only if they smash our taxis or they break our vehicles, you will have to help us. And I told them, government will give you protection, as well as if there is damage, government will help you, because we want you to operate for the sake of tourism. एक आमी लक्षांत दवरपा जाय, जेन्ना इतले तांकां गव्हर्मेंट करता आनी ते तरी आयकपाक सोदना, that means it proves beyond a point that they are disturbed because digital meters are being installed with a monitoring facility through NIC, with the footprint of monitoring wherever they are going as a consequence of GPS. They don't want any control whatsoever. All of you know, and there have been umpteen number of complaints. म्हणजे टॅक्सी कशी ऑपरेट करपाची, एक ट्रीप मारपाची, जाय ते चार्ज करपाचे आनी मागीर गप बसपाचे. अरे आमी खंयच्या संवसारांत रावता? थिंग्स हॅव मूव्ड ऑन. We have to make tourism competitive. There are other destinations which have developed. Goa was one of the most preferred place, but now there are other destinations which have developed. So we can't allow this sort of thing to happen. And we will be tackling it with the iron hand. We will not give in to the demand of the taxi fellows. Genuine demands we have considered. आमी टॅक्स वेव केले, आमी पेनल्टी वेव केली, आमी मीटर फ्री दिता, ते सुद्धा पेंडेमिक टाइम म्हणून आमी कांय जोडना म्हणून आमी तेंचे मान्य केले. Almost 34 crores this government is going to spend ultimately in the installation of the meters. When such a thing is being done, where we have not listened to them. So this particular thing is an attempt being made to stall the installation of digital meters, as I look at it. This is Goa Miles. Goa Miles is only a ruse and an excuse being used not to install the digital meters. My humble appeal, आमचे सगळे टॅक्सीवाल्यांकडे हालती काय नाव मागता. If you have any grievance, please contact my director. He will fix a meeting with me in this very conference hall. Let us thrash it across the table. Not go and break something or park your taxi on the way as they are threatening, or disrupt the normal flow of traffic. As it is, we are in pandemic times. There is a debate going on whether economy should run properly or we should keep everything open, or we should again go for a shutdown. When this major debate is going on, when along with life we realize the importance of livelihood being maintained, they want to finish the livelihood of Goa, which is tourism now, mining having stopped. म्हणजे तांकां मातशें पूण काळजी ना. आदलेच संवसारांत तुमी रावता. You don't want competition. As I said earlier, it is like saying, आता तुम्ही ऑनलायन शॉपिंग करता ते टू डिफरंट शॉपिंग सायट, ऑनलायन घरा कडेन तुजी हें पावता. हांवें एक शोरूम घायला, हांवें इतले पयशे खर्च केला, हांवें शॉप घातला, तुज्यान घेवपा जायना, हें आमी म्हणपाक शकता? खंयच्या संवसारांत आमी रावता? ओन्ली वेन इट कम्स टू टॅक्सी पीपल, रुल्स शूड नॉट एप्लाय टू देम. हांव तांकां विचारता. सो तुमी गैरसमज करनाका, तुमी मातशे फुडले चिंता. आमी इवन इन द पास्ट तांकां ऑल्टरनेटीव दिले. तुमकां दिसता गोवा मायल्स सारकें ना, तुमी तुमचें ओन एप घाला. वयल्यान गव्हर्मेंट एसिस्टन्स आनी फायनान्शियल हेल्पूय दिता तुमकां. म्हणजे तुमकां कॉम्पिटिशनूच नाका. तुमकां आदल्या संवसारांत रावपा जाय, एक वा दोन ट्रीप मारपाचे आनी ते ट्युरिस्टांक मॅक्सिमम चार्ज करपाचे, आनी आमचें ट्युरिजम काबार जातलें अशें केलें. म्हणून हांव तांकां परत अपील करता, दुसरें सांगपाक सोदता. द एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट, till May it is still in force. So taxi service is an essential service. Government will not hesitate to take action. Last time we had already started issuing notices for those who were participating in the illegal strike. आमी notice सुद्धा दिल्ली. Why their permit should not be cancelled, because there is clear provision in the Motor Vehicle Act, and we will not hesitate
to again issue them these notices and take action. Government will come down very, very strictly, very heavily, because we want this problem to be solved once for all. 10,000 taxis or 800 people or 1,000 people cannot hold the whole economy, the whole tourism business, the whole of Goa to ransom. They should realize. सद्दां आनी म्हाका तरी दिसना खंयचे स्टेटीन खंय एक कडेन अशें दादागिरी करून खंयचे प्रॉब्लेम केन्नाच सॉल्व जावपाक शकता आनी गोंयांत तरी जावपाना हें तेणी स्पश्टपणे तांकां समजणी येवपा जाय. ते आमचे एम्बेसिडर टुरिजमाचे, आमी तेंचे विरोध न्हू, हांव आजुनूय सांगता, मॅक्सिमम हांवें तांकां एकॉमडेट केला. ते टॅक्सीवाले आसून दी, बसवाले आसून दी, वॉट एवर दे जेन्युइन डिमांड्स हे वी हॅव कन्सिडर्ड. मोर ओवर, even for purposes of revision of rates which they wanted, I have agreed. STA is going to meet shortly, but all issues are interrelated. Handing over of the counter at the airport, having a STA meeting to revise the rates, getting the digital footprint ready, NIC should be ready for backhand services, installation of the meters, हे सगळे simultaneously एक बरोबर जातले आनी हे जावपाक थोडे दीस लागता. हांव वीक आनी म्हयने म्हणना, थोडेशे दीस लागता. बट मीनवायल वी कॅन ऑलवेज सीट अक्रॉस द टेबल एंड सॉल्व अवर प्रॉब्लेम. कितें आसा ते नो नीड फॉर देम टू एजिटेट. सो अगेन to the press, I am appealing to them, come to the negotiating table and solve the problem. As far as the Kadamba, last time they strike kelle tenna, Kadamba Transport Corporation Transport Management Plan was in place. Mr. Ghate is here. He has given me a detailed plan how the Kadamba buses will operate. There will be no disruption. Major point is from airport to Kalangut and Kandolin that side. And we had last time operated. Now there are about 70 arrivals and departures. Last time they were 90. Anta mashe pandemic alagon flight kami zala. So we have made all arrangements as far from the Kadamba side. Digital meters are ready for installation. Only from NIC a few things are being discussed, are being finesse, to attain finesse and to do it properly. We are last moment whatever patching up is to be done is being done. So that also will be a smooth thing once they decide to install the meters. Otherwise, I am afraid the courts, we are already in contempt of the High Court direction to the government. So we have no alternative but to take strict action. टॅक्सीवाल्यांनी समजून घेवपा जाय, आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा. They will also be in serious contempt of the High Court if they defy the government and not with one excuse or other not to put the meter. They should also realize another thing. We cannot cancel. Governance is a continuous process. Even though tourism had brought Goa miles, आमच्यानी cancel करपा जायना आनी cancel करपाक जायना ती परिस्थिती हे टॅक्सीवालेच हाडटा. आतां टुरिस्ट आमचे येतात, फ्लायट आमचे येतात, कोण तांकां हेल्प करता, कोण ऑपरेट करता? गोवा मायल्स टॅक्सीवाले. आमचे एअरपोर्ट युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन आसा ते टॅक्सीवाले आनी हे बाकीचे स्ट्रायकार बसला. सो अशें केल्यार बाकीच्या चान्स तेच दिता, तेच परिस्थिती अशी निर्माण जाता की गोवा मायल्स अवश्य गोंयांक गरज आसा म्हूण तेच दाखयता लोकांक आनी सवाय भितर टॅक्सी जाय म्हूण तेच आतां दाखयता. So they are spoiling their own case. They are spoiling their own reasoning as to why they want only their status. In the name of आमी गोंयकारपण, आमी गोंयकारांचेर एगेन्स्ट न्हू. इनफॅक्ट गोंयकारांक लागून हांवें 15 years डॉमायसायल हाडला, बॅच हाडला, कंपल्सरी केला. हांव हेच्या आदी हेजे कॅन्सील केल्लो बॅच हांवें परत इंट्रोड्यूस केलो. सो हांव तांकां परत अपील करता, करपा जाय म्हूण तुमी स्ट्रायक करनाका, करपा जाय म्हूण फाल्यां रस्ते बंद करनाका आनी समजू नाका आनी ही समजणी घेनाका की सरकार कांय एक्शन घेवपा ना म्हूण. बरे भाशेन आमी कितें इश्यू आहा जाल्यार सॉल्व करया. तेच भाशेन डिजिटल मिटराचें सांगलां, फेर हायकाचें हांवें सांगलां. एग्रिगेटर ऑल्सो देर आर रुल्स वीच आर डिफायन्ड. गोवा गव्हर्मेंट or any government cannot do just what they want. We will be operating strictly under the rules. If they flout certain condition, as I said, they are flouting at the airport by soliciting customers. 4-5 त्यांचे स्टाफ आसता. That is no way a aggregator should operate. Aggregator म्हणजे कितें? मोबायलाचेर तो फोन खूंय आसूं
आपण उमके फ्लायटीर पावता, आपल्या टॅक्सी उमके वेळार एअरपोर्टार जाय, आपली फ्लायट उमके वेळार पावतली. ते इन एंड अराउंड एअरपोर्ट ते असता. परत मोबायलार ते ड्रायव्हराक फोन मारल्यार इमिजिएटली ते थिंगा येता. This should be the way the aggregator should operate, not operate through a counter, which I am very clear. And the order of ESMA is here before me. It is valid till 24th of May 2021. So we need not impose any new order. Our order is already enforced as far as essential services are concerned. Show cause, I have a copy of a show cause notice which was issued last time. And because afterwards they fell in line, we had discontinued. We will not hesitate to take the same action. So let everything happen in a good way. My earnest appeal to them. We are very responsive. Anytime I am ready to meet them, let them contact my director. Director will contact me. आमी सगळे बसून कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक रेडी आहा. पूण प्रॉब्लेम नासतना कंडिशन घालून तुम्ही पहिले गोवा माइल्स कॅन्सल करा, मागीर आमी येवन बसतले, मागीर आनी कांय डिस्कशन करपाचें ना. आमी योग्य ते डिसिजन घेतले इन द इंट्रस्ट ऑफ टुरिजम industry of Goa, in the interest of Goans who largely travel. Many people today travel also by Goa miles because they say it is much cheaper. And wherever aggregated taxis run by aggregator has come, in all the big metros, तुम्ही experience करा, तुम्ही गोंयच्या भायर गेला आसतले, how cheap it is. Previously I know from Goa Southern in Delhi, my friends used to come to meet me. ते सांगताले 1000 रुपये लागतलो, एकटो बरो पयस रावता, दुसऱ्या 600 रुपये लागतलो, तुमकां आतां फकत 400 रुपये लागता, एकटो सांगता आपल्या 150 रुपये लागता. So you don't want Goans to enjoy this facility, you want to be fleeced like what happens sometimes. Now I don't want to go into that. एक पॉइंट आता सपोज सेक्रेटरीएट आपल्या दोर म्हणले, सेक्रेटरीएटसून असेंब्ली कॉम्प्लेक्स ते सांगता मातशें थिंगा असेंब्ली कॉम्प्लेक्स तितलेच मुखार वचपाक आनी 500 रुपया अशें चलता. तुमकां खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. सो हें बंद जावपाक जाय. थिंकींग हॅज टू चेंज. द डिसिजन्स हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग. एंड आय वॉन्ट टू से हियर दॅट वी वील कम डावन व्हेरी स्ट्रॉंगली. आनी हांव हें कित्याक सांगता, Goa depends on tourism, and now it's going to be only tourism. With such first-class infrastructure being created in terms of bridges and roads which are further going to improve in a year's time or year and a half. तुम्ही पळयला सगळीं कामां सगळे कडेन चालू आसा. एकदां ती फुल्ली कंप्लीट जातकच गोंय दुसरेच भाशेन आसतलें. And like is the system abroad, everywhere you have speed cameras, everywhere you have everything monitored by cameras. You have good marking on the roads, you have good signals, you have signboards depicting which direction to go, which side is which village, which side is which town. हे सगळे येतकच आमच्या सरकारान डिसायड केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमी बरयला, तेन्ना आमी तुमचे न्यू मोटर व्हेकल एक्टूय इम्प्लिमेंट करतले. परत आमकां गोंयकारांक त्रास दिवपाचे ना. खूब जाण प्रेसवाले मुखार पर्सनली उलयले तेन्नाय म्हाका सांगपाक लागले, अरे आमी एकदां हेल्मेट इसरता, एवरी टायम चुकोन इसरले. गोंयकारांची हॅबीट मातशी ती संवयशी जावं दी, यूज जावं दी. न्यू एक्ट येता तेन्ना तुमी मातशें तें पोस्टपोन करा. कित्याक हेल्मेट ना 500 रुपया, ते खंयचे 500 रुपया दितले, गरीब खंयचे 500 रुपया मिनिमम हांव सांगता. आनी लायसन्स आनी कितें 2000 5000 खंयचे दितले. म्हणून हें आमी डिफर करपाक केला. केंद्र सरकार आमचें कितलें आयकता तें पळया. आमी तांकां सांगलां सद्या Goa is not the only state, but also I have come to know from my colleagues there are other states which have also kept it in abeyance. म्हणजे तेंचे लोक सारके तुटून पडले थोडे स्टेटीन. हें कितें काय म्हूण थोडे गाडी पार्क करून वचपाक लागले. स्कूटर पार्क कर गे, तुमकांच दवरा ही गाडी, आमकडे फायन भरपा जायना. ही परिस्थिती आमी गोंया हाडया नाका न्ही. ताका लागून आमी योग्य निर्णय घेतलो आनी म्हाका पार्टीचोय आदेश येयलो, BJP पक्षाचो आनी अध्यक्षाचो चड करून आमी ते डिसायड केला. प्लीज गोंयकारां आमी त्रास करूं नाका. अशें ना म्हाजें इंटेंशन. ते सुप्रीम कोर्ट कमिटी येयल्ली, आमकां सांगलें ना करपाकूच जाय, आमी केलें. सो आमी आमचें करपाचें काम केलें. पूण जेन्ना पब्लीक रिएक्शन येता एंड इन पब्लीक इंट्रस्ट एनी डिसिजन कॅन बी रिवर्स्ड ऑर टेकन. सो इन पब्लीक इंट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द कॉमन मॅन, बिकॉज ऑफ द जनरल पब्लीक, आमी हें डिसिजन पेंडींग दवरला फॉर सेक ऑफ इम्प्लिमेंटेशन. लेट अस वेट फॉर अ सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेन्ना आमी फुडें. रेट चड आसा, गोंयकार अशे लोक आसात जांकां फक्त 5000 6000 सुद्दां
सॅलरी आसा सो तांकां हें तुमी म्हणला तशें इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे सच अमावंट सो वॉट यू आर प्लॅनिंग बाबा आमी प्लॅनिंग तेजे फुडलेंय आमी केला आमी एक जॉयंट रिप्रेझेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्टाक दिवपाक केला आनी आय वील ऑल्सो बी रायटींग टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो दॅट this particular thing of imposing fines, while the cause is noble, the reasons are noble to get discipline on the roads, it is going to be counterproductive. जे अन्न ना लोकां कडेन खावपाक जे पॅन्डमिक टायमान स्ट्रगल करता ते कशे फायन भरतले खंयचे फायन भरतले आनी तेकाच लागून ह्या सरकारान काळजी घेवन बसवाल्यान पॅसेंजर टॅक्स कॅन्सील केले तेंचे टॅक्स कॅन्सील केले मोटरसायकल पायलटाचे कॅन्सील केले रिक्षेचे कॅन्सील केले टॅक्सीवाल्यांचे कॅन्सील केले पेनल्टी कॅन्सील केली सो गव्हर्मेंटाक काळजी ना तेकाच लागून आमी कॅन्सील केला न्ही तुम्ही म्हटलं पार्टी प्रेसिडेंटाचा आदेश येतो प्लीज पार्टी डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन गव्हर्नमेंट it is there is no question of dictating terms whatever is good a good government will always accept so because we want good governance good decisions we are prone to listen to whether it may be coming from any quarter like that it was also the suggestion of the honorable leader of opposition also not only our party president they also made a big noise and they said na he korpa जायना so बरे सूचना येता आमी ते आपणावपाकूच जाय इम्प्लिकेशन्स खबर आसा नोटिफाय केले गव्हर्नमेंटान ना नोटिफाय केले कित्याक कायदो प्रमाणे नोटिफाय करपाकूच जाय अदरवायज यू आस्क्ड अ गुड आय वूड हॅव बीन पुल्ड अप so I have done my duty thereafter cabinet decides to be in abeyance so there is no problem about it लीगल स्टेटस कितें उरता इट इज इन अबेयन्स सो वी आर ट्रायिंग टू somebody will go in court no it is kept in abeyance somebody can go to the court and what you are saying is correct yes somebody can go to the court but in other states in spite of the opinion of the attorney general no you have to implement it has not been implemented I know for a fact I don't want to name the state because they are my friends they told not to tell their name they said no we are just not able to implement even though you have passed it in parliament कित्याक स्टेटीनी लोक बॉम्ब मारता न्हू सेंटर पास करता पूण स्टेटीनी तुमी सांगला तशें लोकां कडेन अन्न ना थोड्यांक खावपाक पॅन्डमिक टायमार जॉब ना आनी फायन खंयचे फारीक करतले आतां पॅन्डमिक टायमार एक एग्जाम्पल दिता एक नो 1 मिनट पॅन्डमिक टायम एकूच एग्जाम्पल कोण सीक पडटा आनी कांय मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना सिरियस आहा तो 3 जाण बसून व्हरता आतां पॅन्डमिक म्हूण तेन्ना तुमी फायन दितले आनी तेंची परिस्थिती तुमी हाडटले ती स्कूटर थिंगा पार्क करून गाडी पार्क करून धांव मारपाचो हें आमी जावपाक दिवपा ना न्ही वी हॅव टू ऑल्सो बी प्रॅक्टिकल सांग no there have in rural areas it has happened in other states I know my friends have told me beg your pardon yes see one thing I will tell you गोवा के लोग अजीब है एक टाइम एक प्राइम मिनिस्टर म्हणले आता टॅक्सी वाले बी अजीब है इतले तांकां करून ते थिंगा स्ट्रायका वयता तुमी विचारा मरे हे भाशेन गोंयांत जाता जाल्यार आमी कितें करपाचें टॅक्सीवाल्याचेर सांगता आतां आमी जर सोशल मिडियाचेर वचत जाल्यार आमकां गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणपाक लागला आनी इमेज सगळी इंडिया बदल आनी इवन आउटसायड इंडिया इंटरनॅशनली ते पीपल आर कॉलिंग देम टॅक्सी माफिया आतां जर आमचे आय हॅव सीन from Margaon to Kolwa, anybody want to travel, these people are charging them 400, 500, 600. So this is not acceptable. वयल्यान इवन प्रायवेट लोक आपली गाडी घेवन गेले थिंगा व्हरपा दिना थोडे रिसॉर्ट आहा लायक मोबोर रिसंटली आय हॅड अ एक्सपिरियन्स ऑफ वन ऑफ माय ओन फॅमिली गोईंग दे सेड नो यू कॅनॉट पार्क वेन ही पार्क देर ही स्टेड एट द रिसॉर्ट तेजे हे टायरा वारो सोडलो चारूय आमचे हायर करपा जाय हें कितें चल्लां त्याची मेंटॅलिटी ताका एक दोन भाडे मारपा जाय 4000 जोडपा जाय मागीर ताका केरेन खेळपा जाय नाल्यार दे ऑटो करपा जाय बार या बिकम देयर मेंटॅलिटी yes so I have called this press conference precisely because you have to highlight I brought out तेंच्या आतां मोतीन कितें जालां मिटर येयले आमी मेले सगळे मॉनिटर जाता पयले तांकां कळना मिटर म्हणल्यार तेणी चिंतले ते आउट ऑफ ऑर्डर करतले म्हूण आतां विथ द बॅक एंड सर्विसीस and GPS and NIC monitor they know they will not be able to do so therefore this agitation
टॅक्सी बंद जाल्या ते कशी करपाची केला ते एअरपोर्ट टू सी लास्ट टायमी त्यांनी स्ट्रायक केल्ले तुवें पयला कदंबान वेवस्थीत सर्विसीस दिवन आमी मॅनेज केले कोणाक स्टँडर्ड दवरुना नंबर 1 कितें जाल्यार कदंबा येता टू द रेस्क्यू पॅन्डमीक जालें कदंबा येता आय कॉम्प्लिमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मेनी टायम्स वी कंडेम देम दे नॉट मेकिंग प्रॉफिट इट इज अ पब्लीक युटिलिटी एवरी टायम एंड आउट ऑफ एवरीथिंग यू शूड नॉट सीक प्रॉफिट एट द सेम टायम I was very happy yesterday United Taximen Association जे एअरपोर्टार टॅक्सी ऑपरेट करता तेणी म्हाका येवन सांगले तेंचे कमिटी ना ते 10 जाण चलयता ते इलेक्शन जावपाचें आहा 10-12 जाणांनी तेणी जे कमिटी चलयता तेणी येवन सांगले आमी स्ट्रायकाक पार्टिसिपेट जायना आमी टुरिजम सफर करपा ना आनी प्लीज आमकां प्रोटेक्ट कर आमच्यो गाडी बीन फोडल्यात ते आयसोलेटेड प्लेस करून हे नॉर्थाचे टॅक्सीवाले आहा ते तेंच्यो गाडी फोडटले वो फोडपाची प्रयत्न करतले पूण हे फाटी आमी सारके स्ट्रिक्ट येतले आनी टॅक्सीवालो खंयचो इनवॉल्व आहा म्हूण कळल्यार तेंची परमीटची कॅन्सील जातली परत आमी इश्यू करपाना असले वायलन्स केल्यार दोज हू डू वायलन्स वी वील नॉट ओनली कॅन्सील द परमीट वील सी दॅट फॉर द नेक्स्ट 5 years they don't get a permit. They are saying, We are ready, as I said, day before yesterday when I had the press conference. Within 2 weeks we are ready, fully ready. Within 2 weeks we are starting. they are saying that their agitation will continue no matter whatever happens. Amka arrest देखून केल्यार उपकारता. Amka जाय their demand is demand. I have listened to some of the speeches, you must have listened, very violent speeches, giving call for violence, which is very bad. That's why TTAG asked for the arrest also, you must have read in the newspapers. So we don't want to go to that level. I somehow am hoping against hope that better sense will prevail. की ते सारके सेन्सान येवन कितें योग्य ते करतले आनी असले वायलन्स बीन करपा वचपाना बट इफ दे अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग देन लॉ वील टेक इट्स कोर्स yes of course if they don't install the meter and if they don't go as per the rules thereafter monitoring as I know automatically permit will be cancelled. Minister, one more thing is that when these fines are imposed, traffic violations and all, of which rank a police officer can give? It is traffic constable or what? Or to No, it is PSI defined. or what? It is clearly- Because आमी पळयता की कितलेच फावट कोणूय उबा रावता आनी फायन दिता. See, as far as my department is concerned, we are very clear. आमचे ADT आणि AMVI आणि MVI ते तेंकां हें करता, फायन करता. In the police, what happens sometimes? They give, in the past, certain target was given. Now it is withdrawn, I think. I'm not too sure because it's not my department. Target of what? To issue the challenge. Issue the challenge. I So thought- now it is given for violation of not wearing the mask. Understood me? म्हणून बघ काय पॉलिटिशियन्स आणि सपोर्टर्स म्हणटा की खबर करी ते तुका चड खबर आहा म्हाज्याहून चड तुका खबर आहा आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू No, what he said is correct. Difference it will make. I wanted one clarification. Day before yesterday, we were talking about federal structure. In the federal structure, state has got the prerogative, whether to enforce the. No. They have not given us. See, there are certain categories where they have given us a leverage 500 to 3,000. Most of it, or 500 to 2,000. I mean, minimum 500 चे धरले. Drunken driving. In the as per the new act, we have no leverage. 10,000 ते 10,000 fine. आणि वयल्यान vehicle तूं भितर एक दीस तुका दवरपा जाय. All that is there as per the. Relaxation. Only relaxation. फायन्स इम्पोज केले ना तेन्ना पयलीं ऑपोजिशन लिडरान तुमकां कितें सांगलें इम्पोज करूं नाका ती तेन्ना तुमी तेजेर बरी टिका केली ऑपोजिशन लिडराची आनी मागीर जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटान सांगलें तेन्ना तुमी ते होल्डार दवरले सो हेजे लोकांक रॉंग मेसेज अशी वचून दिसता तुमी ऑपोजिशनाक कन्सिडर करिना No. Absolutely not. हांवें तेन्ना कितें म्हणलें वी आर अ फेडरेटिंग स्ट्रक्चर वी within our powers we can do what we have to do and when the center passes a certain law we have to follow it in letter and spirit now we have not said we are not following it therefore we have notified it see technically we are correct we have ensured that I have ensured that technically only we have kept it in abeyance because of the pandemic situation and bad condition of road. So why don't you all write to even ask the PWD minister, sir, or the concerned department, saying that Baba रस्ते पण सारखे करा so that at बरें least जालां मरे बऱ्या प्रमाणात सारकें जालां सगळ्याकडे ताका दोश दिता आनी तुम्ही न्यू मोटर व्हेकल लॉ केन्ना इम्प्लिमेंट करा पूण टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दोज हू आर युजींग मोबायल
आता पयलीं तरी उलयताले आतां ते टेस्ट वायल यू नो रायडिंग द मोटरबायक एंड ड्रायव्हिंग द कार इज व्हेरी एक्सटेंड वाज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दॅट इतले लोक सो मेनी पीपल नाउ थाउजंड्स ऑफ पीपल आर युजिंग मोबायल बाबा तांचे मातसो स्ट्रिक्टली see, everything law cannot correct and we as authorities cannot correct. तसे लोक बाजारात पळय लोक वयतले मोदी पाक करतले सगळे तुम्ही ब्लॉक जातो कितें भाजी हाडपाक गेलो पळयतूच मार्केटान कितें जाता तें 4-5 जाण रावता पेपे करून इज दिस फेअर बट हाव पीपल डू इट नो हू इज डुईंग इट आवर ओन पीपल कितले म्हण शिकयतलो शिकयन So KTC यू कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर बट यू कॅनॉट आस्क यू टू ड्रिंक द वॉटर You will welcome more operation. No, listen, I will tell you one thing. Goa, don't forget, it is a very small state, half a size of a district. आता एक हाडला तेच बारीक पडला तेच बारीक पडला जाणा सो आनी उलयनाका आनी हाडल्या ओली कन्फ्युजन जातले पूण फाटीं एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड ऑल वील डाय इन द कॉम्पिटिशन नोबडी विल सर्वाइव पूण फाटीं एक कंप्लेन येयल्लें तें कितें जालें फाटीं एक कंप्लेन येयल्लें पळय तुमचें परमिशन नासतना चलयताले बा म्हणून ना आमी एक्शन घेतलें न्ही मागीर घेतलें एक्शन घेतलें बंद जालें न्हू बंद जालें ते दे वर फ्लाइंग काइट्स ट्राइंग टू टेस्ट अस Taxi association like कट्टाले it will be allowed. Taxi association of the striker they have कट्टाले तेंका allowed. Of course, if they come up with they are locals now. त्यांचे ओन काडटा जाल्यार ऑटोमॅटीक ते दुसरे आहा तेंय बंद पडटले न्हू काड म्हणून सांग न्ही आमी वयल्यान एसिस्टंट दिता म्हणून सांगला आय एम प्रिपेर्ड टू फंड देम So anything in KTC? बिकॉज if you have कितें म्हणटा ते पॅथॉलॉजिकल प्रॉब्लेम DNA इज नॉट रायट गोवा मायल्स नाकाच जाल्यार तुमी तुमची DNAचे मध्ये तुमी तुमचे टर्म आमी वयल्यान फंडिंग करता So anything in KTC? पयलीं ट्रान्सपोर्ट टेक्सी केले तुमच्या डायरेक्टर मेळपाक तेन्ना मेळप ना डायरेक्टर डायरेक्टर मेळत ना म्हणून डायरेक्टर मेळत ना सो ते कितें करेक्ट चोय डायरेक्टर मेळटा म्हणून मातशें मोव आहा थिंगा फोंडपाचें न्हू वचोन थिंगा नाका जाल्ली बिहेवियर करून मिसबिहेव करून सगळे 5 जाण यो म्हळ्यार 50 जाण भितर घेवप आनी पॅन्डेमीक टायम इट इज नॉट करेक्ट सो इट इज बेटर डायरेक्टर एवॉइड्स इट बाय नॉट मिटींग वेन देर इज रावडी बिहेवियर So you are right in what your director has done. So you say what your director has done. Of course, he is absolutely right. He has to protect himself also. If he protects himself, he can protect others. Okay. Anything in KTC? Huh? 21st नोव्हेंबर till May म्हणलं 6 months झाले latest आहे. From 25th 11/2020 was the order. It is in force from up till 24th May 2021. Huh? Yeah, you can extend it also. Sir, anything new in KTC? KTC new as far as New is electrical buses which have come, which make no noise, no pollution, no destruction of but environment. this drivers and all locals goons घेतले किती आहेत Most of them. Most of them. 100%. 100%. In fact, there is competition. People want to drive those buses because your health will remain better. There is no noise, smooth. आणि तुम्ही थोडी आता प्रायव्हेट बसीस घेतल्या पळय चलोवपाक काणकोण सायडीच्यो बी ना घेवपाचें आहा घेवपाचें आसा. हय आमी एडवान्स स्टेज नेगोशिएशन पावला आतां परत तांकां बसोवन आमी फायनलायज करून चलयतले देर आर टोटली ऑलमोस्ट 140 buses 84 buses 184 sorry 184 buses only on those two routes. So you But are as a pilot case we will operate those two routes. तेजेर कितें जातलें शिस्तान टायम टू टायम सारके रुटार तीच बस वयतली कित्याक कॉम्पिटिशन आसपाना न्हू नाल्यार तुमी पळय कितें पळयता कदंबा रिकामी वयता प्रायवेट चिकार वयता सारकी तेंचे भितरूच सेटींग जातालें तें सेटींग जावपाना अंडरस्टूड न्ही correct. Which are these two routes? Konvi Margam. कोणती मडगांव काणकोण? Honda, Panjim, and Kankon, Margam, Okay. the entire route. Thank you. See, सध्या आमी हाडलेले तेंचे भितर 11 चलता कित्याक एक आमकां मातशें अडचण जाला हेजी चार्जिंग स्टेशनांची चार्जिंग स्टेशन ते आय थिंक विदीन 2 weeks within 2 weeks the charging station also will be ready. So all will operate because we have to welcome more buses which are also going to come. होय थोडं भितर धरचो ना इलेक्ट्रिकल बस ड्रायव्हर असतात हां इलेक्ट्रिकल बस ड्रायव्हर असतात
कितें एडिशनल स्कील बी जाय काय Normal. Yeah, thanks. Yeah, thank you very much.